সংসাजाक 13 MLS ketal dongno boron gunani bagai kaisa nuai solchini odutini holni kaisa panda o pandani boron gunang sabapati tai chini thaimanja khaija chini sar Onimesh Debormanobo khulumung yaparo tai TF ni joto 13 MLS chini honorable MDCs tai buskango asujak chini TF ni tuifang tanfang jotono paiplaya hamjamung tai rangsak ni dofani sibai bisi kok sagla karon kaisa ke kok saranan thangangke সময় गोबां नालाय TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি गोबां गेट no borok abono fill up khairo chuno advice lugo karon TF ni যে কন্ট্রিবিউশন সানান থাঙ্কা হাঁকে ব্লাইকে ও তিনি যে 13 MLS যে অরব বুসকাঙ্গা আসুজা আবো ক্রেডিট টোটালি নরনি থানি থাঙ্গো তাকুর নর আসকে চাকরি খাইমানি পরে কাইসা বইনি পলিটিক্যাল তাই কুগুনি পলিটিক্যাল বাই নাইসিক জাগৈ নরকনো মানে খুব রিক্স নাগৈ হাইকনো নরক লুকুনি সামংতাই আবনো ইয়াকাरै गोबां याकारै जे दफानि सामं गोदानमानि आबनो आं नरनि थानि चिरकृत गथा आं पालन खायनाय ओके चिनि गरबुनि तरफ থেকে TF नि आं हामबाय मारो स्पेशली चिनि काका मंगल देबरमा बुसकांगो आसुजाक ओंखाय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दङ चिनि कृति उच्चय बुसकांगो आसुजा बबो चिनि सनमनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसकांगो आसुजाक ताइ बालक दा बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबांबा गरबु दङर न याफो खरबुनि आसाना कारण बर गरबुनो काइसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश border by singkirungja maximum haipano borok kiriya hor sal khakla biasagui dofani bagai je samung tangmani ang borno orotong tutino khulum horo tukuno hambai takurok joramang hake tai buskang tai bukok salnai tini khobangma neta kahang kok salnai tongo tobe okogle thaisa masasinai जों जे जागा दंफोनो दफानो मा हामजा लायनाय बुसकांगो चिनि अमा ओ पाइथारनि चबाया चबा ताबु चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबावनो बुसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो काइथाय चिनि जे वानसुमुं सामुं तांगानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बुसकांगो आगुरना खिलांना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सुलायसिनाय ताइ काइसा ड्राग्स नो तुई किसा चिंता खालेदी आं आबनो तुई को कलक सालिया ड्राग्स जोनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन नो नष्ट खाइ तंखा सोसाइटी नो पूरा आमो खाइ तंखा आबनो तुई किसा चिनि TF सं सोसाइटी में सालाये गाहाम एडवाइस रेडी हिनै जों नरनि तरफ থেকে काइसा ताइ वैसा कन्ट्रिबिउसन माने जों ड्राग्स नि बिरुद्धे फाइट खालायनो बागै आसा साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयुलथ चिनि बुगाग्रा आयुलथ जतनो काम खुरुंखे माथांथो हनै कक सावनि बिसितिनो अर पाइरखा जतनो हामबाय खुलुमका।